Apnan सबके ajila video di welcome griase. Ajila video do Adenium seedling kiniga bonsai banabo chiru dem diwa. Itu bode ase. Itu ba last tak sai dibi. Itu bonsai kinia banabo gole do tangor na bi banabole pari. Gole bi chiru dem di gurai shape bishi phalulai. Itu seedling do 6 mahina over lagalobi aru healthy lobi. Itu kurubile karne apnan blade to bhalke sanitize kuribi aru Adenium seedling do age mati thaka khan to tholai na philabi aru india patlas inia kati dibi itu katia bishidi telaga shape ola do tissue paper nolibi kafra ba muchibi inia ona fungicide thali dibi katia jaga di aru 5 din nolibi ek hafta karne shette rakhibi shette rakha bishidi ek hafta bishidi ola bishidi sabi itu katia tu sikishina sukanai itu olop sikibule dibule lagi na lagabule lagi itu lagabule karne wa itu pot to saba select kuribi purana olibi phalba tholai dibi aru itu la pata khan to philai dibi aru itu telaga soil mixture do balu aru cocopeat mix kuribi aru itu pathor ekta rakhi dibi pathor opor te itu flower do rakhi na asti ba potting media fill kuri dibi aru apnan itu taproot niche ola chunga itu kati na bi philabole pare itu kati na philai na itu same fungicide ti bichai dibi ina na ata khunda khunda bishidi lagai dibi itu same ina kuribi pot pathor rakhibi itu borde asti ba rakhi na asti ba tapai dibi apnan itu potting media do 80% balu aru 20% cocopeat itu bi kuribole pare noilibi balu aru perlite cocopeat itu bi kuribole pare well drain kuribole lagi mati do apnan itu aru side root to moi phila nai nijo lai philaise apnan bi itu kuribole pare kiman shape banaina lagabo iman phalba tela shape olabo itu apnan ki laga shape phalba itu hisab te taike tera kona lagai dibi aru noilibi inia round kona lagai dibi kinia shape lagabole mon jai mohan ki style te lagabo itu hisab te olai nika apnian kishim style experiment kuribole pare aru itu apnan side root katikina tower Adenium tower nishina itu bi kuribole pare itu tower Adenium kuribo kole do sita uthai dibi aru khuriba support dibi aru jiti apnan la hati fungicide nai kole do haldi aru cinnamon powder do mix kurna katia jaga thali dibi aru sal te ekbar nolibi tuber do pot diba olai na check kuribi cotex noilibi root to infection hoishina na check kuribi aru infection hoina thakile katikina fungicide lagai na aru lagabi noile to pura mori jabo 5 mahina bishidi racial root to inia hole ishe itu pot diba olabo tholai na aru itu unwanted itu root khan to katibo katikina mohan ki root rakhibo itu rakhi dibo alak khan sob root katina philai dibo same process 3 mahina 5 mahina bishidi olabo aru side root katibo rakhibo ina kuribo side root kili kati kole do itu main root khan do cotex to phalba dangor hobole dibole karne aru apnan kiman katibo iman fungicide to thalibi noile itu fungus lagibole bishi easy ase aru katia jaga te pani lagishe kole do tate ba phuchi na jai itu ba baris adam dina katibi aru itu katina pani bi nidibi aru itu lagai na ek hafta thanda jaga te rakhibi pani nidibi
আৰু ওপৰ লগা মাটি 1 inch নিচিনা ড্ৰাই হ'লে পানী দিবলৈ পাৰি আৰু এইটো কটেক্স ভাল আৰু বেছি ভাল ফুলিবলৈ দিব গ'লেতো আপোনাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট 3টা চিজটো কৰিবলৈ লাগে একটাতো চালটি টিউবাৰটো ৰিপৰ্ট কৰিবি ৰিপৰ্ট কৰা দান্দি 1 inchটো অলপ উঠাই নালাগাবি আৰু তাই লগা ব্ৰাঞ্চটো পূৰণ কৰি থাকিবি কিমান ব্ৰাঞ্চ পূৰণ কৰিব ইমান ব্ৰাঞ্চ ওলাব তাতে পৰা ইমান ভাল ফ্লাৱাৰটো ওলাব এইটো পূৰ্ণিং আৰু ৰিপৰ্টিংটো বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট আছে আৰু কিমান টাইমছ পানী দিব ইমান ফাংগিচাইড ঢালি দিবি আৰু ফাৰ্টিলাইজাৰ বি চালটো একবাৰতে দি দিবি নলিবি মলটি বন মিলটো এইটো অলপ ঢালি দিবি এইটো বেছি ভাল বা কটেক্স দিব আৰু ফ্লাৱাৰ দিব আপনার মূলা যেন ভাল পাইছে হলে সাবস্ক্রাইব লাইক করে দিবি